warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Apiatena, salah satu dosen dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Syarif. Saya bergabung di Kampus Selatan sejak tahun 2020. Selain melakukan tridar perguruan tinggi, saya juga kerap kali dilibatkan untuk menjadi dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, serta menjadi DPL untuk program PLP KKN internal kampus sejak tahun 2021. Tidak hanya itu, ada beberapa program eksternal kampus yang pernah saya ambil dan dapatkan, diantaranya program pemerintah khususnya Kemendikti-Saintek, yaitu dana hibah PDP pada tahun 2022, serta menjadi DPL pada program kampus mengajar batch 6 pada tahun 2023 dan kampus mengajar batch 7 pada tahun 2024. Untuk kontribusi saya terhadap kampus, diantaranya saya kerap kali terlibat dalam penyusunan buku, diantaranya penyusunan buku pedoman penulisan skripsi serta penulisan buku ajar. Saya mengampu mata kuliah kemampuan grammar dan speaking, dan salah satu buku yang saya tulis yaitu buku Grammar and Written Discourse ini. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pernyataan dari dosen untuk unjuk kerja tridar perguruan tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Di kampus ini, saya mengajar beberapa mata kuliah, khususnya untuk kemampuan grammar dan speaking yang dibagi menjadi beberapa sub mata kuliah. Untuk grammar sendiri, ada 4 sub mata kuliah, diantaranya grammar in spoken discourse, grammar in written discourse, grammar in academic discourse, dan grammar in multimodal discourse. Dan untuk mata kuliah speaking juga dibagi menjadi sub beberapa mata kuliah, diantaranya survival speaking, public speaking, academic speaking, dan juga English debate and critical thinking. Pada video ini saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu English debate and critical thinking. Mata kuliah English Debate and Critical Thinking merupakan salah satu sub mata kuliah speaking yang memiliki bobot 2 SKS untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berfokus pada pengembangan keterampilan berbicara bahasa Inggris melalui debat atau berargumen dan kemampuan berpikir kritis. Tujuan daripada mata kuliah ini adalah mengajarkan konsep dan teori bagaimana menyampaikan dan menyusun narasi argumen dengan baik, serta mengasah kemampuan speaking atau berbicara bahasa Inggris secara program. Membangun critical thinking, menyampaikan argumen secara persuasif di depan umum. Selanjutnya, kemampuan atau CPL, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, diantaranya ada beberapa capaian lulusan yang diharapkan untuk para mahasiswa. Yang pertama, CPL sikap, di mana mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, serta sikap mampu bekerja sama atas pekerjaan di bidang keahliannya. Selanjutnya, untuk CPL keterampilan umum, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan lancar dan efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris, termasuk dalam situasi formal dan informal. Selanjutnya, CPL keterampilan khusus, di mana diharapkan mahasiswa mampu melakukan proses berpikir secara kritis dan menyampaikan argumen dengan menggunakan bahasa Inggris, serta mampu memecahkan masalah terkait isu dan topik terkini dalam berbagai konteks. Dan untuk CPL pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori dan konsep berargumen dan penyampaian debat dalam konteks formal, dan pembelajaran lulusan diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 capaian mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis dan teknik berkomunikasi atau berpendapat melalui debat berbahasa Inggris melalui manner, method, dan juga method. Untuk capaian mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu menyusun argumen serta respon terhadap suatu argumen secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan prinsip dan komponen argumen atau claim, evidence, dan moral. Selanjutnya, capaian mata kuliah yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan fungsi-fungsi bahasa Inggris dalam konteks formal terkait dengan memberikan argumen dan berpikir kritis ketika berdebat. Dan capaian mata kuliah yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menyampaikan argumen menggunakan konsep-konsep dasar speaking delivery atau penyampaian speaking melalui oral, productions, dan juga non-verbal communication.
Selanjutnya, untuk cakupan materi dari mata kuliah ini disajikan dalam 16 pertemuan yang saya bagi menjadi 9 pertemuan untuk penyampaian teori, 5 pertemuan untuk praktek debat, dan 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Di antara 9 pertemuan yang berkaitan dengan pertemuan penyampaian teori yang pertama yaitu an overview of English debate and critical thinking in course contract, aims, function, and component in debate, understanding of debate system atau British Parliamentary debate system and the roles of speakers, argumentations, claim, warrant, evidence, critical thinking in debate. Selanjutnya ada types and sample of case development and motion in debate, ada deconstructions of debate speech, opening, body, and closing. Selanjutnya manner, method, and method in debate. Kemudian ada rebuttal, POI, and cross examination, evaluation, and conclusion in debate, dan materi yang terakhir yaitu types of rules in debate delivery. Dan untuk pertemuan selanjutnya saya pakai untuk debate practice, itu di pertemuan 10 sampai dengan 15. Selanjutnya untuk referensi, di sini saya menggunakan beberapa referensi dari jurnal dan juga buku. Saya menggunakan referensi yang berkaitan dengan metode pembelajaran English debate dan juga British Parliamentary System atau sistem-sistem daripada English debate. Di antaranya dari Freely dan Steinberg, yaitu untuk argumentation and debate, critical thinking for reason decisions making. Selanjutnya ada Bibinic, discovering the word to debate. Selanjutnya ada Stephen Tolman, ya, the use of argument. Dan untuk metodenya saya juga mengambil buku dari Michelson atau Davidson tentang team based learning. Selanjutnya ada juga problem based learning dari Biden SDG. Untuk sistem pembelajaran, saya menggunakan 2 sistem pembelajaran, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Untuk sinkronus, saya melakukan tatap muka di kelas dengan 8 pertemuan teori dan 5 pertemuan praktis, serta 2 pertemuan, 1 untuk pertemuan UTS dan 1 untuk pertemuan UAS. Dan untuk asinkronus sendiri, saya menggunakan beberapa platform, di antaranya Google Classroom, untuk beberapa materi ajar, sumber buku, serta tugas, dan juga ada video dari diri saya sendiri, yaitu contoh-contoh tentang speaking yang sudah dipraktekkan oleh mahasiswa dan bisa diakses oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa melihat beberapa praktek speaking yang sudah dilakukan oleh kakak kelas sebelumnya. Dan untuk metode pembelajaran yang saya pakai diantaranya adalah team based learning, problem based learning, flip classroom, dan discussions. Selanjutnya untuk penilaian atau assessment, saya memakai 5 aspek, yaitu kehadiran, tugas individu, kelompok, UTS, dan juga UAS. Untuk tugas individu dan kelompok ini saya ambil dari praktis mereka. Untuk kehadiran saya mengambil 10%, tugas individu 15%, dan tugas kelompok 10%, UTS 25%, dan UAS 40%. Mengapa UAS saya berikan penilaian besar? Karena pada UAS ini ada 3 aspek yang saya assess dari mahasiswa. Di antaranya untuk speaking assessment, saya memberikan assessment terkait dengan oral productions, di antaranya pronunciation, intonation, fluency, dan juga articulations. Dan untuk non-verbal communication, saya juga mengakses facial expressionsnya mereka, appearance mereka, gestural, body movement, dan juga eye contactnya mereka. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah debate script text compositions, di mana saya juga mengakses debate script mereka dan text compositions mereka. Terima kasih, dan berikutnya saya akan menyajikan rekaman pembelajaran tatap muka di kelas pada pertemuan keempat dari mata kuliah English Debate Critical Thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon, Miss. Thank you so much for coming to our English debate class. And now we come to our fourth meeting. But before we commence our tutorial, let's pray together. Again, begin. Prayers enough. Thank you so much. And before we move on, let's take the attendance first. Rita Rama, Reza,
Iya, hilangnya. Isya. Najwa. Okay, as this work, before we get on to our materials, I would like to review. We have already discussed last meeting ya. Jadi kita mau cek dulu nih waktu minggu kemarin belajar apa. So, what is our prior topic? Anyone? Okay, About English debate system. Okay, but what? English debate system. More questions, okay. So, what is the debate system that we have already learned? Anyone? The format in this debate is British parliamentary system. Okay, the format that we have already learned is about English British parliamentary system. Okay, one question. So, how many base that we have in British parliamentary system? 13. The first is government bench and the second opposition bench. Okay, thank you so much. You have already remember ya, that we have already last week. Jadi alhamdulillah kalian sudah mengingat apa yang sudah kita bahas minggu lalu. And now we are going to keep on to our new material. Yeah, that before I show our material, I would like to ask you, okay, ketika kalian debate ya, apa sih yang kalian sampaikan, apa yang kalian pertahankan, dan apa yang kalian sangkal? Okay, anyone? Ketika lagi debate kan biasanya kita memberikan apa tuh kepada oposisi ataupun kepada lawan debate kita. Apa yang biasa disampaikan? Argument. So our topic today is about Argument. Oke, kenapa sih kita harus belajar argumen sebelum debate? Why we have to learn argument before we have a debate? Ya. Nah, ini menjadi salah satu objektif daripada pembelajaran kita hari ini. The first, students are able to develop logical, critical, systematic, and thinking when arguing. And then, students are able to know the components of arguing, seperti claim, moral, and evidence. And the last, students are able to organize and communicate ideas, critical thinking, and scientific argument. Jadi yang pertama yang harus kalian tahu sih tujuan daripada belajar argumen ya kan pasti pertanyaannya harus kita berargumen juga ya. Pertama to sharpen your critical thinking, right? Kalau misalnya kita nggak berargumen ketika debate, namanya cuma memberikan statement without any reasoning, without any arguing. Jadi harus tetap mengasah apa critical, logical dan juga sistematik dari pikiran kalian. And second, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah you have to know the component of argument. Jadi gak mungkin kita berargumen tanpa mengetahui komponennya ya. And the last, organize and communicate ideas ya. Ketika berargumen gak mungkin berargumen tanpa mengorganize argumennya kan. Pasti kita harus tahu dulu nih susunan argumennya apa, kalimatnya seperti apa ya. Tapi yang paling jelas sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang komponen of argument. This is the argument. Argument is a set of claims, information, or justification for the viewpoint. Jadi argument itu isinya apa sih? Iya, isinya itu adalah statement, di mana statementnya itu yang berisi tentang klaim kita, informasi kita, dan juga justification kita. Jadi kalau misalnya kita punya statement yang memang harus kita utarakan, berarti itu ada sisi argumennya gitu ya. And then argument are statements that have reasoning and supporting data. This is the important one. Argument itu isinya apa sih? What is the common argument? Isinya adalah reasoning ya dan juga supporting data. So in arguing you have to make an evidence. Nanti ada sih komponen daripada argumennya itu salah satunya evidence. Kalau argumen tanpa supporting daripada evidence itu bukan argumen. Kayak kalian bicara aja ya, maksudnya reveal your opinion, tapi evidence-nya mana? Itu harus disupport sama data. And then why is it important to have an argument? Why? Apa? Okay, so what is developing a logical argument? One of you, apa itu develop logical argument?
Anyone? Please raise your hands up. Develop your lexical argument. Yeah, please. Develop your lexical argument. Melihatkan Secara logis ya. Oke, second one, convincing the audience. Kenapa kita harus berargumen sih? Katanya salah satunya to convince the audience. Maybe one of you, Aisyah please. Convincing the audience. What is the convincing the audience? Maya? Ya, convincing itu adalah meyakinkan the audience. Kalau kompetisi ya sama viewpoint kita sama statement kita gitu. Kalau kita nggak berargumen ya apa ya Bu ya kita. Last, building critical thinking. So what is building critical thinking? Ya, build your critical thinking. Dengan berargumen otomatis critical thinking kita bakal bertambah, berkembang, akan tumbuh gitu ya. Nah, so this is the goal of our video today, ya, component of argument. Nah, as you have seen on the slide, kita punya 3 komponen, a claim, evidence, dan juga warrant. Ya, a claim is the specific point statement you are trying to make. A claim itu seperti halnya ketika kita punya motion nih. For example, online learning is better than offline learning. Itu klaimnya kita, itu klaim ya. Atau misalnya public school is better than private school. Nah itu klaimnya, itu kan bikin debate ya. Kata siapa public school is better than private school? Ini kan bikin debate. Nah klaim itu salah satunya adalah yang harus membuat kita tuh merasa enak aja, ini harus di-debate nih. Nah itu salah satu ciri daripada klaim gitu ya. Statement yang bikin kita tuh pengen debate. And the second is evidence ya. Komponen dalam argumen yang selanjutnya adalah evidence. Evidence apa? Bukti ya. For example, you have a claim online learning is better than offline learning. So what is the evidence? Harus ada evidence ya. Bukti itu dari mana datangnya? Dari facts ya, testimoni, research, and statistik. Kalau kita mau percaya online learning is better dari siapa? Misalnya, a survey revealed that 90% students ya like to learn offline learning than online learning. Nah, berarti itu ada faktanya kan? That's why evidence itu adalah bukti dan you have to include in your argument. Kalau tidak ada evidence-nya, nothing ya, argumennya tidak bisa proof, jadi tidak bisa dipercaya. And then the last warrant. Warrant itu apa sih? Warrant is a conclusion, ya, that linking the evidence and the claim or reasoning. Come to the end of our any questions? Any question? Okay. If you don't have any questions, ya, kayaknya harus practice nih. Okay? Okay guys, I guess ya kita sudah mendefine grup kita ya last week. Yes. Actually we have 2 groups ya kan. Grup pertama dan juga grup kedua. Grup pertama itu juga sudah punya 2 teams kan. Government team and also opposition teams, right? And now we are going to practice the first group. Ya. Nanti yang second group will be next week. Okay? Is it okay? But before that, I would like to give information about. Nah, karena ini kita sedang practice debate ya. Nah, ketika kita practice debate, so I would like to assess you ya. Jadi kita tuh sambil latihan, juga sambil evaluasi, sambil ada sesuatu yang misalnya assess ya. Di antaranya yang nanti kalian harus aware adalah speaking. Okay, because English debate is part of speaking skills. You have to aware of that. Yeah. So some criteria that you like to speaking is your oral production. Aja oral production. Oke, selanjutnya yang saya assess adalah non-verbal communication. Apa aja non-verbal communication? Okay, before we start to practice, please set
the chair first. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to English Development LPE for the fourth semester at Makassar Masiro University. Without further ado, let's start English Development LPE today by reciting the song. Then, before we begin, let me explain the rules of the debate. The first point is about the building case. The speakers will be given 15 minutes to make the argumentation after the motion is announced. Now we come into our debate today. The motion should harness monitoring children's independence. Now we are turning to the debate of the case. Please welcome the affirmative team. To start the case from the government team, we would like to invite the Prime Minister, Ms. Khadijah Prashantia. All our children use the internet is an important aspect of educating children in the digital era full of sophisticated. This practice involves supervision and regulation aimed at protecting children from various online threats that can harm their development and well-being. The first speaker of the government is spent 2 minutes 50 seconds. Then start the case for the opposition team. We would like to invite Mr. Muhammad Nawawi as the leader of the opposition. Okay, ladies and gentlemen, okay. Okay, you have 15 seconds to do your argument. Parents should exclusively monitor their children internet usage. Excessive monitoring can render the development of crucial skills and inadvertently expose children to greater online risk. Also, how do we ensure children are protected from harmful content and online predators? Okay, thank you for your query. Okay, now I will answer your query, please. Okay, to protect children from harmful content and online predators, we do expressive. Okay, the first speaker of the opposition team is spent 3 minutes 16 seconds. Our debate today, we would like to invite the Prime Minister from the government team, Ms. Nita Kaumahan. Here, I will explain 3 claims, warrants, and evidence stating that parents should monitor their children's internet use along with evidence and reference from children exposed to negative content may experience distraction in mental, behavioral, and social development. Your ideas. Yes, please. Okay, you have 15 seconds to deliver your argument. Since children often do not realize the dangers lurking in cyberspace, how can parents and educators effectively teach children about the risk of interacting with stranger online and sharing personal information? Okay, thank you for your reply. I will answer your reply. Parents can teach children about online dangers through direct supervision and consistent guidance and explain in the Thank you. Okay, the second speaker government team spent 3 minutes 52 seconds. Then we would like to invite the leader of opposition, Ms. Nita Ladies and gentlemen, as the deputy leader of opposition, I strongly stand
recommendation for screen time, how can parents effectively manage their children's time online to ensure a balanced routine that promotes physical and mental well-being? Okay, thank you for your question. According to the American Academy of Parenting Children age 6, and adults should spend no more disorder and social isolation. Okay, Medina? Speech by the government bodies and your argument. Ladies and gentlemen, in conclusion, the affirmative team strongly assert that parental control of our children's internet use is crucial in today's digital age. Arguments have highlighted compelling reasons why such supervision is not only beneficial but essential for the well-being and development of children. Okay, ladies and gentlemen, in conclusion, having a review of the argument present, I would like to highlight several key points that strongly support the oppositions in this debate, and excessive monitoring of children's internet use is not constructive approach to ensuring their safety and development. Thank you for your closing statement. That concludes this debate by Tiara Putri. I would like to thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the Thank you so much. We have already live announced any performance ya. Actually kalian tadi sudah memberikan beberapa performance terbaik kalian, di antaranya ya tadi kalian sudah mengimplementasikan beberapa argumen komponen ya, sudah ada play, evidence dan juga warnanya. Begitupun juga dengan good organization argument ya, itu sudah sangat bagus sekali. Dan juga tadi ada beberapa yang sudah disebutkan POI di sana. POI tersebut indikasi kalau memang argumen tersebut perlu adanya di debate atau disahkan. Tapi ada beberapa catatan ya, mungkin beberapa students akan saya berikan secara personal, tapi overall harus kalian tingkatkan hanya. Nah, sebelum memberikan argumen harusnya memberikan apa dulu? Rebuttal ya. Tadi ada beberapa mungkin dari kalian yang langsung berargumen dan mungkin memberikan gitu ya. Tapi it's okay, this is the first trial. Nanti kita bisa practice lagi next week ya kan, setelah second practice we will have another practice ya. Tapi secara overall itu sudah cukup. Dan juga satu lagi mungkin kalian harus improve apa? Improve your non-verbal communication. Seperti apa? Facial expression, body movement, gesture. Itu masih kelihatan nervous. It's okay ya. Ini kan masih di first trial. Next you will be better than this ya. Tapi secara keseluruhan we have now study performance. Keep up your effort. Okay, we come to our end of class. Thank you so much for your participation, especially for the first team have already performed your debate, and the next will be the second group. Prepare yourself ya. Thank you so much. Let's close by alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya sampaikan pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya haturkan banyak terima kasih kepada para asesor. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.